Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hifdzatul Munawwaroh, dosen pada program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sistem pembelajaran mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu fikih jinayat. Setelah pemaparan singkat ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran dan materi jarimah pencurian atau as-sariqah. Mata kuliah fikih jinayat merupakan mata kuliah wajib program studi perbandingan madhab. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS, 2 SKS, diajarkan pada semester 4 dan tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Arab, karena mahasiswa diarahkan agar terbiasa memahami istilah dan sumber primer fikih. Bahasa Indonesia digunakan bila diperlukan untuk menjelaskan terminologi, instruksi asesmen, dan menguatkan pemahaman siswa. Sebagai mata kuliah 2 SKS, kegiatan pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui tatap muka, tetapi juga melalui tugas terstruktur dan belajar mandiri yang terarah. Mata kuliah fikih jinayat membahas landasan prinsip, klasifikasi, dan penerapan hukum pidana Islam. Ruang lingkup utamanya meliputi jarimah hudud, qisas dan diyat, serta ta'zir. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi perbandingan mazhab, mata kuliah ini terutama mendukung 2 CPL. CPL yang pertama berada pada aspek sikap, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, patuh terhadap hukum dan syariah Islam, serta bertanggung jawab berdasarkan Islamic worldview dan nilai-nilai kepondok modernan. CPL yang kedua berada pada aspek pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip teori dan doktrin hukum Islam yang bersumber dari berbagai mazhab dan kitab fikih, serta menggunakan metode istinbat dan kaidah hukum untuk menjawab persoalan kontemporer. Mata kuliah fikih jinayat memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dalam kerangka outcome based education, setiap kegiatan pembelajaran dan instrumen penilaian dirancang untuk menghasilkan bukti ketercapaian CPMK tersebut. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, prinsip, dan klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis unsur, syarat, pembuktian, sanksi, dan sebab gugurnya sanksi pada jarimah hudud, qisas, diyat, dan ta'zir. CPMK ketiga, mahasiswa mampu membandingkan pendapat dan metode istinbat hukum dari berbagai mazhab dalam persoalan fikih jinayat. Sedangkan CPMK keempat, mahasiswa mampu menyusun argumentasi hukum Islam terhadap kasus jinayat kontemporer secara sistematis, etis, dan berbasis atas dalil. Perkuliahan disusun dalam 16 pertemuan. 14 pertemuan digunakan untuk proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Sedangkan minggu ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester dan minggu ke-16 untuk ujian akhir semester. Media pembelajaran yang digunakan meliputi PowerPoint, papan tulis atau Google Classroom, kemudian juga lembar kerja mahasiswa, kitab digital, video atau berita kasus dan bahan hukum yang relevan. Referensi utama mata kuliah ini antara lain Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, kemudian Al-Jarimah wal-Uqubah fil Fiqh Al-Islami karya Muhammad Abu Zahra, kemudian Al-Madkhal fil Fiqh Al-Jinai Al-Islami karya Ahmad Fathi Bahansi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, serta Al-Majmu' karya An-Nawawi. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran fikih jinayah pada pertemuan ketiga mengenai jarimah atau pelanggaran pencurian. Pada bagian pembelajaran, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar utama dengan penjelasan bahasa Indonesia pada bagian-bagian tertentu yang memerlukan penguatan pemahaman. Terima kasih. Alhamdulillah, ya ikhwanul kiram, istama'na al-yawm ya'ni linata'allam an al-fiqh al-jinai atau fiqh al-jinayat. والآن نحن في المحاضرة
كم؟ الثالثة. طيب في المحاضرة الثالثة الآن نحن سنبحث ما يتعلق عن جريمة السرقة. في الأسبوع الماضي أو الأسبوع القادم قد بحثنا عن أنواع الجرائم. طيب في الأول يعني نحن سنبحث عن شرح مفهوم والدليل. يعني الأول التعريف السرقة طبعا ya. في الأول التعريف السرقة لغة اصطلاحا ثم الدليل الشرعي عن السرقة. إذا ما هو السرقة ثم لغة كيف اصطلاحا وغير ذلك. ثم بعد ذلك بعد أن عرفنا عن التعريف نحن نخطو إلى الشروط السرقة ثم ما يتعلق بالمال ya ثم الحرز عفوا ثم النصاب أو نصاب من مال المسروق ثم انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة أو نفي الشبهة ya. ثم بعد ذلك نحن سنبحث كذلك عن تطبيق المنهج الفقهي. نحن سنبحث عن المشكلة أو مسألة ما يتعلق عن السرقة في قضايا الواقعية ya. في قضايا الواقعية معاصرة تحليلا علميا دقيقا هكذا. طيب فنظرا إلى العقوبة أو أنواع الجريمة عفوا أنواع الجريمة نظرا إلى العقوبة أو جسامة العقوبة هناك ثلاثة من أنواع الجريمة. من يستطيع؟ من تعرف؟ الحدود ثم القصاص والدية ثم التعزير ya. ثم بعد ذلك نحن سنبحث عن السرقة. إلى أي قسم تدخل هذه السرقة؟ هل تدخل إلى الحدود أو إلى القصاص والدية أم إلى التعزير؟ إلى الحدود القصاص أو التعزير؟ من تستطيع؟ من؟ الحدود. تذكرتم ما هو الحدود؟ العقوبة المقدرة شرعا. العقوبة المقدرة شرعا وهو الحدود. سؤال بعده. عرفتم السرقة؟ السرقة عرفتم؟ أخذ مال غير ya. أخذ مال غير. إذا هل كل أخذ مال غير هذا يسمى بالسرقة أم لا؟ مفهوم سؤالي؟ نعم أم لا؟ الإجابة فقط نعم أم لا؟ لا. نعم. لا. نعم أم لا؟ نعم. 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 لا. أوكي. بعضكم يقول نعم وبعضكم نقول أوكي لا بأس. طيب. بعدنا نحن سنبحث ya. طبعا لازم أن نرى إلى الشروط. لازم أن نرى كذلك إلى النصاب. إذا لم تتوافر الشروط هل يحد أم لا؟ نحن سنبحث فيما بعد. انظر إلى قضية قبل أن نبحث إلى تعريف قبل أن ندخل إلى تعريف فنبحث قليلا إلى القضية. انظر إلى قضية. سلمان موظف في مستودع شركة ثم يحمل بطاقة الدخول. صحيح؟ يحمل بطاقة الدخول رسمية ثم بعد انتهاء الدوام أخذ حاسوبا للشركة ثم أخفاه في حقيبته ثم بعد ذلك باعه. مفهوم ya? طيب. ثم نظرا إلى المال أي مال مسروق؟ الحاسوب. طيب المال يعني الحاسوب أو حاسوب محمول. خفية ليس جهرا ya ليس جهرا. الأخذ يعني خفية ليس جهرا. وأما قيمة الحاسوب طبعا هذا تجاوزت النصاب بلغ النصاب ya بلغ النصاب هكذا. ثم سجلت كاميرا الواقعية كاملة. هناك كاميرا CCTV ya. إذا هناك الشاهد ya. إما نحن لا نرى مباشرة طبعا هناك الشاهد وهذا يسمى الكاميرا الواقعية الكاملة هكذا. ثم السؤال هل استوفت هذه الواقعة شروط حد السرقة
istawfat am la. Idan huwa yuhaddu as-sariqah. Nahnu sanabhas fima ba'd. Fal'an nahnu sanabhas an ta'rif as-sariqah. As-sariqah lughatan yani akhdhu malil ghair khufyah was tataran. Ya, akhdhu malil ghair idan laisa milkuna, ya al-mal tab'an laisa milkuna, summa ba'da dzalika akhdhuhu lazim an yakuna khufyah. Ya, li'anna hunaka al-akhdhu kadzalika jahron. Baik? Nah, kayak jambret itu kan? Nah, hadhihi jahron laisa bi khufyah. Nah, summa akhdhu atau istilahan yakni akhdhu mukallaf malan muhtaraman mamlukan lil ghair. Summa balagha nisaban fa akhrajahu min hirzihi khufyatan bila haqqin wala syubhatin. Unzur ila al-kalimat al-miftahiyah huna. Al-awwal yani mukallaf. Al-fa'il as-sarik yakni lazim an yakuna mukallaf. Fa kaifa idza akhadha at-tifl hal yuhaddu? La tab'an. Li'annahu laysa min mukallaf. Fa kaifa idza akhadha al-majnun hal yuhaddu? La hakadha. Li'annahu laysa min mukallaf. Idzan asyurt awalnya yakni an yakuna mukallaf. Summa an-nisab. An-nisab hada min haddi al-mal. Nahnu sanabhas fima ba'd. Summa khufyah. Khufyah yani diddu min jahrin. Ya, khufyah istitar. Summa malul ghair. Lazim an yakuna malan lil ghair. Wa laysa lahu syubhat fil mal. Mahu ya syubhat fil mal? Masalan al-ab ya'khudh mal ibnihi. Ya, atau al-ibn ya'khudh mal lil ab. Hada hunaka asyubhah. Li'anna mungkin al-mal lahu al-ab lahu milkun li malil ibn. Hakada. Ya, idan lazim an yakuna mal lil ghair. Summa lazim an yakuna al-mal fil hirz, fil makan, fi makan hirzi. Hakada. Summa hunaka intifa asyubhah, nafyu syubhah. Intifa nafyun. Laisa hunaka syubhah. Ya, idan idza arada an yuhadda fi as-sariqah idan lazim an yantafi asyubhah kadzalika. Summa nasabir was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Ya. Idan haddun minas sariqah yani al-qat'u. Ya, al-qat'u ay qat'in al-yad. Al-yad, ya. Jazaan bima kasaba nakalan minallah. Baik. Nah, min hadhil ayah nahnu nastati an naro fa kana hadzal had. Al-awwal lazim an yakuna au an natahaqqaq yakni asyurut min as-sariqah. Al-awwal. Idan la hadda illa ba'da tahaqqaqi jami' asyurut wal isbat al-kamil. Nah, nahnu sanabhas fima ba'd ay syartin hakada. Summa ba'da dzalika asyubhah. Ya. Idza wajadtum asyubhah imma fil mal aw ghairi dzalik fa kana hadhihi asyubhah yakni tadra'u al-had. Ya, al-hudud tudra'u bisyubhat wa huwa aslun rasikhun fil fiqh al-islami. Taban. Summa ba'da dzalika ikhtisasul qada. Tanfidh al-uqubah min ikhtisasil qada was-sultah al-masyru'ah hisran. Apa ya? Siapa yang punya wewenang untuk memberikan hukuman, hadhihi al-maqsud. Ya, yang punya wewenang untuk memberikan hukuman taban al-qada. Al-qadi, afwan. Al-qadi atau hakim, qadi ya. Nah, bagaimana tentang qada tadi yang memberikan hukuman siapa? Wajib oleh hakim. Oke. Anifan bahasa qalilan an syurut. Ya. Hunaka thalatha syurut. Al-awwal yani syurutul mal, summa tariqatul akhdi, summa syurut as-sariq atau al-fa'il. Al-awwal syurut al-mal. Idza al-mal lazim an yakuna mutaqawwam. Ya. Summa muhtaram. Idzan al-mal hada muhtaram summa mamluk lil ghair. Taban ya, laisa milki. Summa qabilun lit tamalluk.
Kasati an natamallak. Ya, jadi bisa kita ambil alih. Ya, bisa kita miliki maksudnya. Ya. Summa mamlukul mahaq lil ghair anifan qabilun litamalluk summa la haqqa lisarik fihi. Idzan as-sarik laisa lahu haqqun fi hadza al mal. Baik. Al-an tariqatul akhdhi. Kaifa tariqatul akhdhi? Al-awwal yani al-khufiyah tabaan. Ya, khufyatan laisa jahratan. Idza akhadha al-mal jahrah fa hadza laisa yusamma bi as-sariqah. Nahnu sanabahas fima ba'd an jarima al-hirabah. Ya, al-hirabah. Hadhihi akhdhu mal jahran qahran hakadha. Hada farqun min as-sariqah. Ya. Idzan as-sariqah lazim an yakuna al-akh yani khufyah. Al-akh yani khufyah. Summa ikhrajul mal yani lazim an yakuna min al-hirz. Taib. Lazim an yakuna min al-hirz. Summa hunaka al-qasdu al-jinai. Tadzakartum? Al-qasdu al-jinai. Ada unsur kesengajaan. Ya, jadi kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak akan dihukum. Ya, misalkan dia terpaksa mengambil, ini bagaimana? Nah, karena kan dia tidak sengaja. Misalkan fi halatil ikrah. Ya, ikrah berarti kan dia sebenarnya membenci itu, tapi dia dipaksa untuk melakukan itu. Ya kan? Nah, itu artinya dia dalam tekanan. Kalau gitu apa harus dipotong tangan juga? Ya, tidak. Kita lihat dari segala sisi. Baik. Qasdan litamalluk. Idzan hunaka al-qasd al-jinai. Hadhihi mutasawin. Summa syurut as-sariq lis-sariq aw al-fa'il lazim an yakuna balighan. Idzan la yuhaddu at-tifl anifan, ya. Summa al-aqil la yuhaddu al-majnun. Baik. Summa lahu al-ikhtiyar. Idzan huwa lahu al-ikhtiyar fi an yaf'al am la yaf'al. Lahu al-ikhtiyar li an madza ya'khudh am la ya'khudh. Kan biasanya kita ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan atau kejahatan apapun, ada hati kan yang selalu bilang, ini saya mau ngambil apa enggak nih? Saya mau melakukan itu apa enggak? Nah, lahu al-ikhtiyar. Hadhihi ma yusama bil ikhtiyar. Summa ba'da dzalika al-ilmu ala tahrimi hadza al-fi'l. Idza kana antum lam ta'rif, in antum lam ta'rif ala anna hadhihi as-sariqah yakni mamnu au haram fala ba'sa. Antum la yuhad. Hakada. Karena menurut antum ya enggak apa-apa gitu. Antum layak arif antum layak lam hakada. Nah, idzan lazim an yakuna al-ilm. Summa lazim an yakuna hunaka al-qasd. Anifan. Al-qasd huna al-maqsud yani al-qasd al-jinai. Ada unsur kesengajaan. Ya, unsur kesengajaan dalam pidana seperti itu. Ya, al-bulugh, al-aqal, al-ikhtiyar, al-ilm, al-ilmu bit-tahrim, summa al-qasd. Al'an nuraji ila qadiyati Salman. Tadzakartum anifan? Qadiyati Salman. Al'an nahnu nurid al-muhawarah baina firqatain. Ya. Nahnu nurid al-muhawarah baina firqatain. Yani nahnu nurid an nuhallil, ya. At-tahlil an qadiyati Salman anifan. Tadzakartum qadiyati Salman? Ya, huwa muwadzaf. Summa madzal amal? Ya'khudh? Ya, ay syai'in akhadahu. Hasub. Taib. Summa ba'ahu. Al-an hadhi firqa ula firqa saniyah, ya. Hakada al-awwal yakni asy-syurut, ya. Al-muhawarah tahlil qadiyat Salman. Syurut al-fa'il. Hal Salman baligh am la? Hal huwa mukallaf am la? Hakada. Summa sifatu mal. Hal mal alladhi akhadahu aw al-mal al-masruq yani mal mutaqawwam am la? Mutaqawwam am la? Taban. Ya, taban. Summa hal lahu haqqun? La, taban. Summa an-nisab wal hirz wa atharu idni dukhul.
Hadhihi min syubhah ya. Summa al-khufyah wal qasd wal itsbat wasyubhah wan natijah. Baik. Daqiqah wahidah. Mal anasir allati tarau ala anna hadhihi al-fi'al hadzal fi'al yani mutahaqqiqah min madza as-sariqah. Rubama nandur awalan min nimrotil ula saja. Min fa'il wa sifatul mal wa milkiyatihi. Taban nara anna Salman huwa rajulun. Idan anau balighun. Balik taban semua. Suma anau idan akilun aisu anahu muwaddafun. Taban lahu aklun laisa anahu majnun taban. Taib. Suma anau idan yaksud ay taban wa fi halatin ghairu sakar. Idan naro bi anna ma fa'alahu Salman ada minas sariqah ada. Di anna anau akilun balighun wa anau qasidun fi ahdihi. Wa ma min sifatil mal taban anau akhoda al hasubul mahmul. Ida kana naro ada taban al laptop ada. Ida kana nandur ada malun mutaqawwim. Ida kana nandur ada as-saman ada taban fauqa salah miliun ila ma fauqa dalika. Taban ada balagha nisab aidan. Ida kana naro bi ananifan wahid dirham ada wahid dinar ada. Misalnya ada arba'u malayin taban rubuhu dan wahid miliun ada taban anau qad balagha an-nisab. Wa dzalika wa milkiyati taban anau la yamlik fi hadhihi. Idan anau akhoda mal asyarikah au malu syirkah alladzi laisa haqquhu. Dalika naro min namratil ula misal dalika sudah. Baik. Suma inda asani. Kaifa idza ra'ayna ila yani an-nisab kot bahasa ya. An-nisab kot bahasa. Kaifa idza ra'a ila al-hirs summa asaru idni ad-dukhul. Li'annahu muwazzaf. Tab'an huwa lahu idzan lid-dukhul. Ya kan? Dia punya izin, dia boleh masuk. Hakada. Hal hadhi min asyubhah am la? Sajin ilal ijabah sudah. Roma nahnu nara bi an laisa hunakal hajja. Nangdur ilal muskilah fi al hirs wa syubhah sudah. Karena Salman ma'dzur lahu bidukhul ilal mustauda kama qultum hadisan kama anal kamiro qarinah qawiyah lakinnaha la takfi wahda qabla haitsu baqiyatu syurutul itsbat sudah. Oke. Idzan la yuhaddu. La yakfi ya. La yakfi. Oke. Li anna hunaka? Karena hunaka asyubhat. Naam. Ayu syubhatin? Nahu ma'dzun lahu bidukhul ila al-mustawda. Ma'dzun lidukhul ila al-mustawda. Hada sahih ya. Hunaka syubhat. Naam sahih tawaffara syurut. Ya, tawaffara syurut. Huwa baligh, huwa akil, huwa lahu ikhtiyar taban, lahu qasdul jinai kadzalika. Hakada. Lakinna hunaka syubhat. Ay syubhatin ma'dzun bidukhuli ila mustauda. Ma'dzun lidukhul ila mustauda. Gitu. Jadi intinya dia diberikan kepercayaan. Jadi orang yang pemilik itu dia percaya nih ke si Salman ini. Nah, itu dia bisa menjadi syubhat. Hakada hal yuhaddu am la yuhaddu. Nah, lazim an-naro ila motif istilahnya ya. Harus dilihat juga nanti motifnya si Salman itu untuk apa gitu. Nah, jadi tidak langsung kita mengatakan oh ini langsung dihad, harus potong tangan, harus begini, tidak. Jadi karena tadi ada unsur syubhatnya. Al-an man natijah allati tattafiqu 'alaiha al-majmu' firqa ula wa firqa tsaniyah. Man natijah allati tattafiqu 'alaiha majmu'atan. Firqa tsaniyah awalan. Ya, firqa tsaniyah awalan. Man natijah? Yumkin dalam tatawafar syurutul had tabqa imkaniyat tazir suma raddul hasub ila wa auqimatihi suma ta'wid darar. Aywa. Ya, idzan hunaka sabit al-uqubah, taban. Lian al-akhdhu
هذا طبعا الأخذ هذا حرام هكذا يا لا يجوز هكذا لأنه لم تتوفر الشروط وكذلك هناك الشبهات توفر الشروط لكن هناك الشبهات ثم الفرقة الأولى كيف عندكم؟ Wa ma indana tabaan idza kana nara halun mujtama fi nunanifan idan la yajuzu halan anau nahkum bi anna hada haddu anau yasrik kada dan anau yuhaddu hadd sariqah lakin taban nifattasu ada asaru fi huna anifan sayun minal subhah anau taban ma'dun bidul li anau muwaddafun idzalika taban hunaka aidan taftis marotan ukhra min nahiyati qadi kaifa akhoda au kaifa nu'adib hada Salman hada طيب صحيح ya طيب إذن لا نستطيع أن نقول على أن الإذن بالدخول anifan الشبهة ya الإذن بالدخول يعني يسقط الحد bisa menjatuhkan had, tidak bisa dikatakan begitu juga. Tapi tetap hunaka al-uqubah, harus ada hukuman. Karena yang dilakukan dia adalah sebuah kejahatan. Ya, yang dilakukan adalah sebuah kejahatan. Baik. Baik. Falkhulasah yani an-nisab syartun fil mal al-masruq ثم الحرز شرط في طريقة الأخذ ثم الشبهة يعني تدرأ الحد وتحول العقوبة إلى التعزير إذن ثابت هناك العقوبة ثم الواجب المنزلي بعد أنا سأرسل لكم تحليل قضية جديدة وفق نموذج ورق الحالة المتعمدة في المقرر ya أنا أرسل يعني الواجبة المنزلي ثم ماذا تفوت في الأسبوع الآتي طيب نكتفي هنا في السؤال مفهوم طيب إن شاء الله نلتقي مرة أخرى في اللقاء الآتي إن شاء الله مع النجاح في كل الأمور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.